नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचनाभिरामं विश्वप्रमाणं विश्वप्रणामं कृतभक्तकामं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। दर्शन करुछंती महाप्रभु श्री पतित पावन। आज कौन संध्या धूप बढ़ी गलानी। अरे महाप्रभु आज टिके सळ शोइबे आम ठाकुरे, कालिया ठाकुरे आज टिके सळ शोइबे। कौन शोइबे? एपटे भक्तंकर भिड़, सेपटे महाप्रभुंकर जुगल नयन को आम दर्शन करुचे। भावभरा भक्ति भरा से लोचन को थरे चाहिदेले भाव भक्ति आपे आपे आसी जाए। कारण भक्ति एक भावमय अमृत मिलन, भक्ति पाई बंधा पड़ी थांती भगवान। भक्ति पाई भक्ति जोगु महाप्रभु बंधा पड़ी जाती, भक्तर भक्ति रे संतुष्ट होई। से तो आमर गोटे चैनल बढ़िया ना सिद्धार्थ भक्ति जय जगन्नाथ टीवी माने जय जगन्नाथ टीवी न सिद्धार्थ टीवी सिद्धार्थ भक्ति जार नाम सिद्धार्थ उत्सव आओ सिद्धार्थ गोल्ड नि जय जगन्नाथ टीवी आपण माने सीधा प्रसारण देखुं जय जगन्नाथ टीवी दान वाक्स मुक्त हस्तर दान करंतु। भक्ति एक सुधामय बंधनर डोर, भक्ति बळे जिणी हुए सरगर पूर। भक्ति बଳରେ सबु जीति हुए। सत्य जुगे भक्ति बळे गज देला फूल, त्रेतयारे सबरी खोइला ऐठा फल। सत्य जुगरे गज भक्ति बଳରେ टेकी धरिला पद्मनाल, बोइला रख आदि मूल। आउ त्रेतयारे वाह सबरी ऐठा फल खाइबाकू महाप्रभु भूलिले। द्वापर को आसीबा, द्वापर जुगरे भक्ति रे भी दूर खोइला साग पखाल। भक्ति एक स्नेह बोला बंधन आत्मार। भक्ति होची स्नेह बोला बंधन। खाली सेतिकी नुहे, भक्ति एक भाव भरा भावर भंडार। भक्ति बळे रामंक पाद धोइला धीवर। भक्ति बଳରେ ही रामंकर पाद धोई देते। भक्ति बଳରେ नले ज्ञान मार्गरे पाइबा भारी कष्ट। भक्ति एक सेतु बंध बांधे दुई जीवन। भक्ति पाई ध्रुव को प्रभु देले दर्शन। भक्ति प्रेमे कृष्ण गोपपुरे कले दही चोरी। भक्ति द्वारा प्रहलाद दे खिला रूप नरहरि। से भक्ति द्वारा प्रहलाद नरहरि रूप दर्शन कला। केमिति? केवल भक्ति रे, जहा सबू केवल भक्ति रे। भक्ति पाई मीराबाई पीथिला जे जहर। भक्ति बळे से जहर हेला अमृतर जल। जहर पी देथिला राणा जी ने 20 का प्याला भेजा है, पीबत मीरा हंसी रे। मीरा हसी हसी पी देथिले। भक्ति बळे नंदराणी गोपपुरे बांधी थिला। भक्ति पाई जगन्नाथ दास नारी रूप हेला। नारी रूप हो जाइतिले जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास नारी रूप हो जाइतिले। आपण महाप्रभु को दर्शन करूछ। पतित पावन बाना को दर्शन करूछंती। भक्त मान को हाथ ठारी डाकुची पतित पावन बाना।
ତା ଜୀବନରେ ସେ ଅହର୍ନିଶି ଚାଲୁ ରହିଛି, ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଗତିରେ। ଉପରେ ନାଲି ତଳେ ନାଲି ହଳଦିଆ। ଭକ୍ତିରେ ମାଣିକ ପିଆଇଲା ମିଠା ଦହି ଜଳ, ଭକ୍ତି ଭାବେ ଭକ୍ତ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ ଶ୍ରୀଫଳ। କେମିତି ନେଲେ? କାହା ହାତରୁ ଶ୍ରୀଫଳ ନେଲେ? ଦାସିଆ ହାତରୁ। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଲା ନୟନ, ଭକ୍ତି ବଳେ ପାଞ୍ଚାଳି ପାଇଲା କୋଟିଏ ବସନ। ଭକ୍ତିରେ ସୁନ୍ଦର ବେଶେ ସାଜିଲା କୁବୁଜା ଯେ ନାରୀ, ଭକ୍ତି ବଳେ ଅଜାମିଳ ପାପି ଯାଇଥିଲା ତରି। ଶେଷକୁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ଆସିଗଲା ତା ମନରେ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କଳି ଯୁଗେ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଲା ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନ, ବାହୁଡ଼ାରେ ନେଇଗଲ ଦେଖାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନ। ଭକ୍ତି ଯୋଗୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ହେଲ ଆବିର୍ଭୂତ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନେଇ ଥାନ୍ତି ଅବତାର, ଭକ୍ତି ଯୋଗୁ ଚାରି ଯୁଗ ହେଲା ଆବିଷ୍କାର। ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର ଶ୍ରୀହରି, ସେହି ଭକ୍ତି ଭାବ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ମୋରଳି। ସେଇ ଭକ୍ତି ଭାବ ପାଇଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ। ଆମେ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗତକାଲି ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ରାମାୟଣର ଗୋଟିଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ରାମାୟଣରେ ଏହା ହେଉଛି କଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟାୟ, କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ବଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ସବୁ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତାହା ବେଳେ ବେଳେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ଅସତ୍ୟ ଅସୁନ୍ଦର ଅନ୍ୟାୟ ଅପ୍ରିୟ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟରେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ମା ଜାନକୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରପୁର ରହିଛି। ବୋଧହୁଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜାନକୀ। ବାସ୍ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଯାହା ଯେମିତି ସୁଖ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଭବା ପାର୍ଥିବୀ, ପୃଥିବୀରୁ ଉଦ୍ଭବା ପାର୍ଥିବୀ ତାଙ୍କ ନାମ। ଜୀବନ ତାଙ୍କର ମାଟି ତଳୁ ଆରମ୍ଭ। ମାଟି ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଜନକପୁରୀରେ ଅତି ଖୁସିରେ ବଢ଼ିଲା ପରେ ବିବାହ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଶିବଧନୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିବ। କାରଣ ବାଳି ବଳିଷ୍ଠରେ ସାର ବଳ କୋଟିଏ ସିଂହର, କୋଟିଏ ସିଂହର ବଳ। ମାନେ ପଳେଇଲା, ଭାଜିକି ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ କେହି ସବୁ ମାନେ ସେ ଧନୁ ଭଗ୍ନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା। ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି କ'ଣ? ପରଶୁରାମ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ। ରାମାୟଣରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବେ ଜନକପୁରୀରେ ପରଶୁରାମ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୟ କରିଛନ୍ତି, ଭୟ ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ, ସମସ୍ତେ ଭୟ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ଥରିଛନ୍ତି, ଭୟରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ। ନହେଲେ ଦଶରଥ ଆଦୌ ମନା କରୁଥିଲେ, ଦେବିନି। ଆଉ ଏପଟେ ଧନୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜନକଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ, ମା ଜାନକୀଙ୍କ ମନ ବି ଦୁଃଖ। ଭଲ କଥା ଆସିଛି। କେହି ମହିରେ ନାହାନ୍ତି ବୀର, ଧନୁ ସରରେ ଦେବାକୁ ତୀର। ଧନୁରେ ତୀର ଦେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି।
ଶିବ ଧନୁରେ ଦେବାକୁ ସର। ଭୁଲ କହିଲି, କେହି ମହିରେ ନାହାନ୍ତି ବୀର, ଶିବ ଧନୁରେ ଦେବାକୁ ସର। ଧନୁ ସରରେ ଦେବାକୁ ତୀର ନୁହଁ, ସର ତୀର ସେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ, କ୍ଷମା କରିବେ। ତେବେ କେହି ମହିରେ ନାହାନ୍ତି ବୀର, ଶିବ ଧନୁରେ ଦେବାକୁ ସର। ମା ଜାନକୀ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଆସିଛି। ଚାଲ, ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଦୂର ହୋଇଗଲା ପରେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଅନେକ ମା ଜାନକୀ ମା ଗୌରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଡାକିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ସିନା ପରଶୁରାମ। ସେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ, ଇଏ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ବିବାହର ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିବାହର ହେଇଛି। ଶପଥ, ବାସର ରାତିରେ ଶପଥ ମଧ୍ୟ ଏକ ପତ୍ନୀରତା ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। କନକ ଭବନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସବୁ ପରେ କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଯେତେବେଳେ ରାମ ରାଜା ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଆସିଛି ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ। ବାଃ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମାଳ ସିଧା ଲମ୍ବିକି ଆସି, ପ୍ରଭୁ ଇଏ କାହା ପାଇଁ, କାହା ପାଇଁ ୟାକୁ ମଥାରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଲମ୍ବା କରି ପକେଇଛ? ନାକଚଣା ଲଗେଇଛ, ନାକୁ ଆସି ଲଗେଇଛ, କିନ୍ତୁ ମାଳଟି ଲମ୍ବେଇକିରି କାହା ପାଇଁ ରଖିଛ? ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି କେଉଁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ କାଢ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି। କେଉଁ ଭକ୍ତର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେଇଯିବଣି, ମାଳ ଖସେଇ ସାରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ଏମିତି କେବେ ମାଳ ପଡ଼େନି। ଏମିତି କ'ଣ ମାଳ ପଡ଼େ? ଆଜି ଏ ମାଳ ଖସିଛି, ସାନ୍ତେ ଆସିଲେ ସିଧା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଏ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଖସେଇଛନ୍ତି ମାଳ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଧା ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ନାହିଁ? ଭକ୍ତର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କିଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। ଆଉ କେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ, ସେ ଠିକ୍ ମାଳ ଖସଡ଼ାକୁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଡାକିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋକାମନା ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ମାଳଟିକୁ ଖସେଇ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଳ ଖସିଛି। ସବୁ ମାଳ ଅଛି, ଏଇଟା କାହିଁ ଖସିଥାନ୍ତା? ଖସେଇଛନ୍ତି, ଜାଣି ଶୁଣି ଖସେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ମା ଜାନକୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ବନବାସ ଚାଲ। ଦେବର ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବଢ଼ିଆ କଥା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲଘୁ ଦେବର ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, କହିଛନ୍ତି କୋଲକିରା ତ ମା ମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲଘୁ ଦେବର। ନା, ଇଏ ଯଦି ଲଘୁ ଦେବର, ସିଏ କ'ଣ ବଡ଼ ଦେବର? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ମୋର ସିଏ। ଆଉ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଦେବର ଘରେ, ଆଉ 2 ଜଣ ଦେବର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଲଘୁ ଦେବର। ଆଉ ସିଏ ମୋର ସିଏ କହିଲେ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ଖୁସିରେ ଅତିବାହିତ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ରହି ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ରାବଣ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି, ଆସିଯାଇଛି ଦୁଃଖ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ। ରାବଣର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ସେମିତି ଆଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟ ରାମାୟଣର ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଅଧ୍ୟାୟ, ବା ଏଥିରେ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ତ ଅଜ୍ଞାତ ଅଧ୍ୟାୟ, କାରଣ ତୁଳସୀ ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଭାବଭକ୍ତିର କଥା ମାନସ ରଚି ମହେଶ ନିଜ ମାନସ ରାଖା, ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡରେ ସେ ତାକୁ ଭଣତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବାଲ୍ମୀକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଜାନକୀଙ୍କ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାନକୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହସି ହସିକି ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୀତା ଶାନ୍ତି ସମାହିତା, ସୀତା ତ ସତୀ, ସତୀତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ଖୁସିବାସିରେ ସବୁ ଗଲା, ସବୁ ହେଲା, ଚଳିଲା। ସମସ୍ତେ ରାଜପୁରୀ ଅନେକ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିଛି, ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲାଣି।
ସେହି ସମୟରେ ଜାନକୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଲା। ରାମାୟଣରେ 2ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ସୀତା ବନବାସ, ଗୋଟିଏ ରାମ ବନବାସ, ସେଥିରେ ସୀତା ବନବାସ ଭୋଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି। ରାମାୟଣରେ ବନବାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ 2 ଥର, 2ଟି ବନବାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ମା ଜାନକୀ ମା କେତେ କଷ୍ଟ ସହେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 7 ଦିନରେ ଥରେ ମା ଜଣା ଆଉ ପଛେ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ସନ୍ତାନ ଦିନ ଯାକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁ, ଯେତେ ବଦଳଉଛି ବଦଳଉ, ମୁଁ ଖୁସି। ମୁଁ ପଛେ 18 ଥର ୱାସିଂ ମେସିନରେ ପକେଇକି ତାକୁ ସଫା କରୁଥିବି, କିନ୍ତୁ ସିଏ 5 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ହେଇ ଚାଲୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ରଜକର କଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବନବାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଜୀବନ। ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ବନବାସ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ବନବାସ ରହିକି ଏଠି ପୁଣି 2ଟି ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଲବ ଆଉ କୁଶ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ନାରୀକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନବାସ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟରେ ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ? ଏ ନ୍ୟାୟ ଅନେକ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କାରଣ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ରଜକର କଳି ଅଥବା ଭଦ୍ର ନାମକ ସଖାଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରବାସୀଙ୍କ କଥାରେ ମା ଜାନକୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିନ୍ଦା ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବା କେମିତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଏ କ'ଣ ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଏଠି ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ନିଜ ମର୍ୟାଦା ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତ ଜନସମାଜକୁ ମର୍ୟାଦା ବିମଣ୍ଡିତ କରିଥିବାରୁ ସେ ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷରୁ ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ହସି ହସି ମା ଜାନକୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପୁରବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ? କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ଏମିତି ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? କଥା ଆସେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡରେ 41 ସର୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଖା ଭଦ୍ରଠାରୁ ପୁରବାସୀଙ୍କ ମୁଖରେ ସୀତାଙ୍କର ବିଷୟ ଅଶୁଭ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦରବାର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରିକର ତତ୍ତ୍ୱ, ଶଙ୍କରଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖିବା ପରିବାର ତତ୍ତ୍ୱ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ଆମେ ଦରବାର ତତ୍ତ୍ୱ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦରବାର, ସେ ଦରବାର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲା ଭଳି ଲୋକ, ହାସ୍ୟ ବିନୋଦକାରୀ ସଖା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି ବିଜୟ, ମଧୁମତ, କଶ୍ୟପ, ମଙ୍ଗଳ, କୁଳ, ସୁରାଜି, କାଳିୟ, ଭଦ୍ର, ଦନ୍ତବକ୍ର ଏବଂ ସୁମାଗଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ର ସେ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ। ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ, ଯାହାକି ମହିମା ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହାସ୍ୟ ବିନୋଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କଥା ଆଉ କଳା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ପଚାରିଲେ ଭଦ୍ରଙ୍କୁ, ଭଦ୍ର, ଆଜିକାଲି ନଗର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାଲିଛି? ନଗରବାସୀମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ, ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଭରତ ତଥା ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ରାଜା ଯଦି ଆଚାର ବିଚାରରେ ହୀନମାନ୍ୟତା ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଯେମିତି ବନ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହିଁ ରହିଯାଏ। ଆମେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଏତିକିବେଳେ ଭଦ୍ର କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆଜିକାଲି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ବିଷୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି। କାରଣ ରାବଣ ବଧ ହୋଇଛି, ବିଭୀଷଣ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀରାମ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ନଗରବାସୀ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଭ ଅଶୁଭ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କୁହ। ଶୁଭ ଶୁଣି
शुभ आचरण करी एवं अशुभ जदि होता है ताहले परित्याग करी। महाप्रभु निज मुखरे कही कारण तुमे मोर विश्वस्त, तेणु निश्चिंत कह नगरवासी मो विषय अशुभ लक्षण कथा मध्य कौन कहते। आम दुईटी दृश्य देखुचे जय जगन्नाथ टीवी रे। गोटे पटे पतित पावन को सिंहद्वार घुमुट आ गोटे पटे पतित पावन बाना नीलचक्र उपरे पुणी नाली बाना फरफरे उड़ुची आम दर्शन करुचे। जेतेबेले एकथा पचारिछंती हाथ जोड़िकी भगवान को कथा शुणी ठिया होइछंती भद्र नम्रतार सहित एवं हाथ जोड़ी कहते ना समस्ते भल कहते ना ना तुम कथारू जना पड़ुची माँ जेमिति पुअर मुह को संतानर मुह को चाहिए जानी दिए राजा से भाई हवा दरकार। राजा को पितामाता बोली कहती, बंधु बोली कहती, से प्रजार मुह देखले जमी जापर आ सी होती राम भगवान श्रीराम। कारण बालक बंधु पिता माता नयन बंधु लोम पता स्वामी स्त्रीर बंधु स्वामी निज प्रजार बंधु महाराज। प्रजार बंधु होचंती राजा। तेणु हाथ जोड़ी कहूँ भद्र राजन पुरवासी माने चारि छकरे बजार रे सड़क रे रास्ता घाट रे वन उपवन रे आपणक विषय शुभ अशुभ कथा जहाँ होउचंती मु कहूची शुणंतु। सेमाने कहउचंती श्रीराम प्रभु समुद्र उपरे सेतुबंध बांधी की बहुत बड़ दुष्कर कर्म को से करि परिचंती जहाँ केही केबे कल्पना करि पारि नथिले। आ दुर्दश रावण को समूले विनाश कले एवं अनेक राक्षस मानक सहित भालू माकड़ मानक मध्य निजर करि पारिले। परंतु परंतु कुह रहिल कहीं किंतु परंतुर प्रश्न उठुनी निर्भय रे कुह। परंतु सेमानक भितरे गोटे कथा गंटी बांधीची जे युद्ध रे रावण को मारी श्रीराम सीता को निज घर को नहीं आसिले। प्रभुंक मनरे सीतांक चरित को नहीं रोष बा अमर्ष हेलानी। प्रभुंक हृदय रे सीता संभोग जनित सुख केमिति आसुची। प्रथमे रावण बलपूर्वक सीता को उठे कोଳରେ बसई अपहरण करी नहीं चलीगला। पुणी से लंकार अंतपुरर क्रीड़ा कानन जहाँकि अशोक वाटिकार रखिला। एभली भाव में राक्षस बणरे रही सीता बहुत दिन मध्य रहिले। तथापि श्रीराम मनरे घृणा उत्पन्न हेलानी केमिति। एथर तो आम मानक मध्य स्त्री मानकर एभली कथा सहिबाकू पड़िबो। काहेकि ना राजा जेमिति करिवे प्रजा मध्य तार अनुकरण करती। सेतिपई कहा जाए महते जहा चरंती इतरे ताहा ही करंती। महते जहा चरिबे इतरे ताहा ही करिवे। राजन एभली नगर और राज्यवासी बहुत कथावार्ता होउचंती। एठी विचार करंतु जेतेबेले कथा सुनिले भगवान श्रीराम से कहले आपण माने मते कहंतु एक कथा कोन सत्य। अन्य मानकु पचारिले एक कथा कोन सत्य। समस्ते सेठी बसिथिले एवं विनम्र भावरे कहले प्रभु भद्र जा कहला एक कथा सत्य, एथिरे तिले मात्र संशय नाही। महाप्रभु एक कथा अंतर्यामी से जानती किंतु काहारी मुखरू शुणिबाकू चाहुथिले। तेणु समस्त मुहर एक कथा शुणी शत्रुसूदन श्रीराम सांगे सांगे समस्त को विदाय देकी तीन भाई पाखक खबर पठेले। विदाय दे कहले थर आज सभा एतिकी समस्ते निज निज स्थान को जाइपार। बस समस्ते फेरीगले। तीन भाई की डाकिले। सबु भाई को जितेबाला डाकिले समस्ते आसिले। आसिला परे देखिले भाई को मुह सुखी जाइछि।
हस हस बदन सदाबले जी जेते दुखरे मध्य हस किंतु सी सुखी जाइए अवतार मुख कारण पचारि आउ ठीक एतिकी बेले कारण पचारे भगवान लक्ष्मण को शपथ करे लक्ष्मण को द्वारा सुमंत्र सारथी सहित बनरे वाल्मीकि आश्रम छाड़ा कथाटी कहते जो लक्ष्मण ए कार्य तुमको करने को पड़ो शपथ कर पूर्व कारण हुए तो लक्ष्मण मना करि पारे तेणु एठी गोटे कथा जिते आसी सीता को जो बनरे छाड़ी पुणी लक्ष्मण बहु निजक धिक्कार मन कर जो माँ को पाइबापी दिन राति कौन सब एकाठी कर से माँ को आज पुणी ए समय बनवास छाड़ी पुणी मोरी द्वारा मुई थी मुझी छाड़ा हौ कौन कले कौन करवा मंत्री सुमंत्र एवं लक्ष्मण को कथबार्ता से सुमंत्र सही सुमंत्र मंत्री सही अच्छा तेबे एठी गोटे कथा आसी आपण देखंतु महाप्रभु को प्रेम राज्य असत्य असुंदर अन्याय अप्रिय बिंदु बिंदुए मात्र नहीं एक कथाटी मनरे बहुत आलोड़न सृष्टि करुच्ची आ लक्ष्मण बहुत मर्माहत होउछन रास्तार लक्ष्मण जेतेबेले पचारि सुमंत्र गोटे भल कथा कहते दुर्वासांठारु शुणिथिबा भृगु ऋषि अभिशाप कथा से शुणिकी सांत्वना पाई माने कौन से घटना छाड़ी तो देइछंती सेठी छाड़ी देइछंती किंतु मन कांदी कांदी कि से फेरिबा को चाहूना किंतु सेठी सुमंत्र जे कि उत्तम मंत्रणादायक जे सुमंत्र मंत्री से ही हवा दरकार जे समस्त उत्तम मंत्रणा दियंती जेतेबेले वाल्मीकि आश्रम छाड़ी आसिले दुर्वासा मुहरु शुणिथिबा भृगु ऋषि अभिशाप कथा कहीकि ता भविष्य किछि हेबाकु थिबा कथा कहीकि दुखी लक्ष्मण को शांत कले सुदक्ष मंत्री सुमंत्र बढ़िया कथा आसी सेठी वाल्मीकि रामायण कहती तथा संचोदितः स्तुतो लक्ष्मणेन महात्मना तद्वाक्यं ऋषीणां प्रोक्तं व्यहर्तुमुपचक्रमे लक्ष्मण का विषाद देखिकी लक्ष्मण ए समस्त घटना कहीं घटुची बोली जेतेबेले सुमंत्र को दुखरे कहले लक्ष्मण को प्रेरणा रे सुम्राट सारथी सुमंत्र दुर्वासा कहवा कथा को शुणा लगे सुमंत्र कहले लक्ष्मण मु तुमको कहूँ शुण तम भाईंकर भी बोल नहीं बहु पूर्वर कथा अत्रि पुत्र महामुनि दुर्वासा वशिष्ठ आश्रम थरे चातुमास्य व्रत पालन करुथिले दिने आपण को महा तेजस्वी एवं महान यशस्वी पिताश्री से आश्रम को निजर पुरोहित वा कुलगुरु महात्मा वशिष्ठ को दर्शन पाई स्वयं पहुँचिले आउ सेठारे वशिष्ठ वाम पार्श्व बसी जड़े महामुनि को देखिले जी कि निजर तेज द्वारा सूर्य भली देदीप्यमान थिले तेणु राजा दशरथ दुई जन जाक तापस शिरोमणि महर्षिंकर विनयपूर्वक अभिवादन कले आउ से दुई जन मध्य वशिष्ठ और दुर्वासा तुमर पिता को आसन प्रदान करी पाद्य एवं फलमूल समर्पित कले तथा बहु सत्कार कले तापरे समस्तंकर दुई प्रहर पर्यंत अत्यंत मधुर मधुर वार्तालाप तापरे कौनसी एक कथा प्रसंग रे महाराजा दशरथ हाथ जोड़ी अत्रिंकर तपोधन पुत्र महर्षि दुर्वासा को विनय भाव में पचारे कारण वशिष्ठ अच्छा आउ एपटे वशिष्ठ जो वशिष्ठ किए से ना गोटे भल कथा
ରାଜକୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ସିଦ୍ଧ ତପା ମହାଜନ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଜାର ଉନ୍ମିଳିତ ହେଲେ କରତଳେ ତ୍ରିଭୁବନ। ଦଶରଥ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜ, ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ରହିଯିବି? କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବଂଶ ଚାଲୁ ରହିବ? ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ର ରାମର ଆୟୁଷ କେତେ, ତଥା ଅନ୍ୟ ସବୁ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆୟୁ କେତେ ଦିନ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆୟୁ କେତେ ହେବ? ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୃପା କରି ମୋର ବଂଶର ସ୍ଥିତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଦଶରଥ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ ଦୁର୍ବାସା। କଥାଟି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ସେଦିନ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେ ରାଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଥରେ ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ଦୈତ୍ୟମାନେ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ନେଲେ। ଦୁର୍ବାସା କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି, ଭୃଗୁ ପତ୍ନୀ ସେହି ସମୟରେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ଭୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଆଉ ଭୃଗୁ ପତ୍ନୀ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଦେଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ରୋଧବଶତଃ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ। କାହାର? ନା ଭୃଗୁ ପତ୍ନୀଙ୍କର। ଆଉ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ଭାର୍ଗବ ବଂଶର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭୃଗୁ ଋଷି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃପାନଳରେ ଶତ୍ରୁ କୁଳନାଶକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ମୋ ପତ୍ନୀ ବଧ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା, ପରନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ରୋଧରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗର କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମାୟଣର ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋଉଠି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର କଥା ଇଏ, 51 ସର୍ଗ 15 ଶ୍ଲୋକର କଥା ଇଏ। ଏବଂ ପରେ ଭୃଗୁ ଋଷି ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଅଭିଶାପ ଦବା ବି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଜଣକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ। ଅଭିଶାପ ଦବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ। ସେତିକି ଜପ ତପ କଲେ ଯାଇ ସେ ପୁଣ୍ୟ ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଦେଇଛି କାହାକୁ? ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବେ ବିଷ୍ଣୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ବହୁ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ ହୋଇଛି, ବହୁ ପୀଡ଼ା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି ମୋ ଅଭିଶାପଟି ବିଫଳ ହେଇଯାଉ। ଅଭିଶାପ ତ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ଯେମିତି କ୍ରୋଧବଶତଃ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ, ସେମିତି ମୁଁ କ୍ରୋଧବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଋଷି ହେଇ ତପସ୍ୟା ହେଇକି, ମୁଁ ତପସ୍ୟା ହେଇକି କ'ଣ ମୋର? ମୁଁ ତ କ୍ରୋଧକୁ ସମରଣ କରିପାରିଲିନି। ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଆରାଧନା କରିବାରେ ମଝି ରହିଲେ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ ତପସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମହର୍ଷି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ପ୍ରିୟବୋଧ ବା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ
ମୁଁ ଏ ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛି ବୋଲି ସେଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ଅଭିଶାପକୁ ମୁଁ ଆଦରି ନେଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା କହୁଛନ୍ତି ରାଜନ, ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାମନ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟର କଥା ଇଏ। ଏଇଭଳି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମହାତେଜସ୍ୱୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ହେ ରାଜନ, ସେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ଧରାଧାମରେ ଆସି 3 ଲୋକରେ ବିଖ୍ୟାତ ରାମ ନାମଧାରୀ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଭୃଗୁଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ମହାନ ଫଳ ତୁମ ପୁତ୍ର ରାମକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେଇ ରହିବ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଖୀ ଏବଂ ଧନଧାନ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ 11,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରି ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ବା ସାକେତ ଧାମକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ସାକେତ ଧାମ କୋଉଠି? ତାହା ହେଉଛି ନୀଳକନ୍ଦର ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଯିଏ ଅଚଳ ତାଙ୍କୁ ସାକେତ ଧାମ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ ଯେ ଦୁର୍ଜୟ ବୀର ଶ୍ରୀରାମ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ବାରମ୍ବାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ବହୁତ ରାଜବଂଶ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ରଘୁନାଥଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବାସା ଶୁଣେଇ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ? ନା ଦଶରଥଙ୍କୁ। ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ସୁମନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତେବେଳେ ମର୍ମାହତ, ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ରଥରେ ଯିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିଦାୟ ନେବି। କାରଣ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ। ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ନାରୀଙ୍କୁ ସେ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କୋଉ ରାଜଧର୍ମ, ଏ କୋଉ ରାଜନୀତି? ଏହା କ'ଣ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି? ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା କୁହାଯାଏ। ରାବଣ ବଳାତ୍କାର କରି ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ହରଣ କରି ନେଇଗଲା, ବଳପୂର୍ବକ ନେଇଗଲା, ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ତାଠୁ ଆହୁରି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରାଯିବ? କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସୁମନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କହିଲେ ଅମ ବାପା ଦଶରଥଙ୍କୁ, ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ମହାରାଜା ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏଇଭଳି ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କ କହିବା କଥା ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସୁମନ୍ତ୍ର କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନା ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କ କହିବା କଥା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ପିତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇକି ଶୁଣିଥିଲି। ଅର୍ଥ ଦଶରଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ଏବଂ ସବୁ କଥାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ତୁମର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଦେଖିକି। ତମେ ଯେଉଁଭଳି ଅସ୍ଥିର ହେଲ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ହେଲ, ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କଲ, କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟରେ ଅସତ୍ୟ, ଅସୁନ୍ଦର, ଅନ୍ୟାୟ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ନାହିଁ, ଅପ୍ରିୟତା ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବାର ଦେଖି କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି କଥା ଅନୁସାରେ ସୀତାଙ୍କ 2 ପୁତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଷେକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହାରେ ହିଁ କରିବେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହାରେ ହେବ।
हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन भवितव्य जहा अवश्य घटिब के ताहा करिब आन किए अबा अछि ज्योतिष चक्र गति रोधिबाकु बलवान। भवितव्य जहा अछि ता निश्चित घटिब ताकू केही आन करि परिबेनी आउ ज्योतिष चक्र गति की रोधिबाकू रोकिबाकू अटकेइबाकू आयत्त करिबाकू केही भी बलवान नाहांती। विधातार एई विधान कारणरू आपणकू सीता तथा रघुनाथଙ୍କ ପାଇଁ शोक संताप करिबा किछि आवश्यक नाही। आपण थर धैर्य धरन्तु। श्रुत्वा तु व्याहृतं वाक्यं सुतस्य परमाद्भुतं प्रहर्षमतुलं लेभे साधु साध्वित चाब्रवीत्। सुत सुमंत्रଙ୍କ ଠାରୁ एवं अत्यंत ये अद्भुत कथा शुणिकी लक्ष्मण को अनुपम हर्ष प्राप्त हला। से कहिले बहुत ठीक बहुत ठीक बहुत ठीक। तापर दुई जन अयोध्या रे पहुँचिले। एटी गोटे कथा आपण विचार करंतु जेतेबेले अयोध्या रे पहुँचिले अर्थ एपटे सीतांको जीवन रे कौन हला वनवास। किंतु एठी आउरी गोटे कथा अनुसार ये होची वाल्मीकि रामायण कथा। ये होची वाल्मीकि रामायण कथा। किंतु एठी आउ गोटे कथा रे गर्भवती अवस्था रे वनवास नबा केते समीचीन तथापि लोक मानक मनरु ए संदेह दूर होउनी। जार उत्तर आपण देखिबे जे थरे बाल्यावस्था रे माँ जानकी साथी मानक सहित खेलुथिले उपवन रे। से समय गोटे वृक्ष रे दुईटी सुआ बसिथिले जे कि निज निज भितरे माता सीता एवं भगवान श्रीराम विषय रे कथा होउथिले। दुईटी सुआ जाहाकू सुनिकी माँ सीतांकर ध्यान जाहाकू सुनिकी माँ जानकींकर ध्यान से आड़ को चलीगला। कौन ना जड़े महिला सुआ तोती तोती जे कहूला तोताकू जे ए संसार रे राम नाम रे जड़े बड़ प्रतापी राजा आसीबे आ तांको विवाह बहुत खूब सुंदर पत्नी सीतांक सहित हेबो। ए कथा सुनी सीतांक आग्रह आउरी बढ़ीगला बाल्यकालर कथा। एवं सीता सांगसाथी सहित मिसी से जोड़ा सुआ जो तोता तोती को धरी नेले आउ निज विषय रे एवं राम विषय रे पचारिबारे लागिले। जेतले पचारिबारे लागिले सेठी जे कि कन्या समय रे माँ जानकी पचारुछंती जे तमको एक कथा केमिति जଣା पड़िला तमको किए कहिला। महर्षि एठी तोता कहला जे महर्षि वाल्मीकि तांको आश्रम रे शिष्य मानको पढ़ौथिला बेले आमे सुनिलु। आ माता सीता श्रीराम विषय रे आउरी अनेक जानिबा को इच्छा कले एवं कहले तमे जो सीता विषय रे कथा हेउच से सीता मु निजे तेणु तमे आजि ठारू मो संगे रहिबो मो साथी भाबरे आउ मो विलक्षण एवं श्रीराम विषय रे मो विषय रे बा श्रीराम विषय रे मते ही कहिबो। किंतु तोता कहले सीते आमे आपणक पाखरे आपणक महल रे रही परिबुनी। आमे हेलु पक्षी जाति आमको मुक्त गगन रे उड़ीबा को भल लागे। जार आपण माने जानिछंती मुक्तिर आनंद मुक्ति रे जो भली आनंद थाए ता कोउथिरे न थाए। जैसे बांधीला वाला कार्य करा जाए ताहा बहुत कष्टदायक होता है कष्टदायक होता है। आउ मुक्त मन रे खुशी मन रे जहाँ कार्य करा जाता है ता संतोषजनक होता है। तेणु एटी जेते बेले आमको आमे मुक्त आकाशर विहंग आमको उड़ीबा को पड़िबो। तेणु आमको छाड़ी दियो
ए प्रसंगटी सेठी आसी जेतेबेले से कहले आमको छाड़ी दियो एक कथा सुनिले माँ जानकी किंतु से कौन कले ना जिद धरी कहले जे पर्यंत मोर आ रामक सहित विवाह न होईछि से पर्यंत तमे मो पाखरे रुह। एई समय रे तोता बहुत काकुति मिनती हला बहुत काकुति मिनती हला जे नाई आमको छाड़ी दियो सेतल से धरी नहीं चंती से दी जणु जेतेबेले काकुति मिनती हला किंतु माँ जानकी बा सीता पिला बेले कथा ये से मानिलेनी आ तोता को छाड़ी दे कि कहले ताहले गोटे काम कर तमे खुशी रे जाई पारो परंतु ये तोती ये मो संगे रहिबो माई छुआटी मो संगे रहिबो किंतु तोता सीधा सीधा मना करिदेला सीधा सीधा मना करिदेला बढ़िया कथा कहला खाली तो मना करिने कहला आपण एते बड़ भूल करंतु मो पत्नी गर्भवती मु तार वियोग सही परिबिनी दया करी ताकू छाड़ी दियो आ सेते बेले से तोतीटी गर्भवती थिला जेते प्रकार काकुति मिनती हेले मध्य माँ जानकी आदौ शुणिलेनी माँ सीता आदौ शुणी नांती से समय सफा सफा मना करदेले जे मु तोती को छाड़ी पारिबिनी जदि तुमे आसीव आस तुमे रही पार आउ से समय जो तोतीटी बा सुक पक्षी माई सुक पक्षी से कहला सुन तमे एते कहला पर शुणुन कि छाड़ुन मते जेमिति तमे गर्भावस्था रे पति वियोग दबाकू चाहिल तुमको मध्य तुम पति रामक ठारू गर्भावस्था रे वियोग कष्ट सहिबाकू पड़िबो ताहेले तमे जानिबो जे गर्भावस्था रे पति वियोग कष्ट केते आ तमे सेतिकी बेले अनुभव करिवो एतिकी कहि सारी कि से तोतीटी कौन कला ना प्राण त्याग कला से तोती मरीगला जेतेबेले तोतीटी चलीगला से मानकर अप्राकृत प्रेम थिला से समय माने जहाँ को कहते लव ये गोटा अलग भारी लव रो फुल फॉर्म कौन लैंड ऑफ सरोज ओशन ऑफ टीयर्स वैल्यू ऑफ लाइफ एंड ऑफ लाइफ ये तुपी हला भाया गोटा तुपी अच्छी मरुभूमि रे कालाहारी मरुभूमि रे तुपी पर गोटे ह्रद होइछि सेठी तुपी दी जण जाउछन्ती परस्पर माने हठात धूली झड़ होइछि से पहुंच जाइछन्ती शोष लागिछि मरुभूमि रे गोटे जगार एतिक अल्प किछि पानी अछि जणे ही पी पारिबो से कहले जे पुटी कहला झील को जे तू पी दे बंची जा ये कहला ना तू पी दे तू बंची जा मु पछे मरीजी शोषरे से कहला तू पी से कहला तू पी से कहला तू पी कई पीलेनी से जल सेमती अच्छी से दी जन जाक मरीगले ये तू पी ह्रद भी अच्छी गोटे तबे जहाँ भी हो किछि समय पर से जेतेबेले देखिला तोती अर्थ माई शुआटी प्राण त्याग कला से तोता मध्य ता पत्नी विरह रे प्राण त्याग कला आपण चिंता करंतु तेणु करी माँ जानकी को गर्भावस्था रे श्रीराम को वियोग सहिबा को पड़िला या विधि निर्दिष्ट भगवान जानत। अच्छा एठी आउ गोटे प्रसंग आसी रजक प्रसंग ए प्रसंग गला भद्र नामक जो व्यक्ति विशेष वाल्मीकि रामायण से चारिआडू शुणिला कहिला लोक माने कहवाकू येले एठी आउ गोटे प्रसंग रही
ए प्रसंगटी आपण मैंने शुणिले अन्य एक रामायण कथा तोता तोती कथा किंतु रजक प्रसंगटी कौन आसे गर्ग संहिता वर्णना कर सीता वनवास रजक रजक कली कथा गोटे उदाहरण गर्ग संहितार से कहते जहाँ नारद आ बहुलाश्व संवाद ए प्रसंग नारद बहुलाश्व संवाद वाल्मीकि रामायण रजक रजक कथाटी कौन से भल कथा कहते जे हे महात्मन आपण पाखरु कंस केसी आदि बड़ बड़ दैत्यंकर पुनर्जन्म कथा शुणी निजकू कृतार्थ मन कले बहुलाश्व को पचारुंट माने क्या ना नारद को परंतु मनरे गोटे आकांक्षा होची जे जहाँ महती ज्योतिर श्रीकृष्ण शरीर रे लीन हला महती ज्योति से रजक पूर्व जन्म रे कौन थिले एवं श्रीहरि कहीं वध कले रजक को वध कर द्वापर जुगरे ता संगे जबरदस्तिया वध कर बाटर जाऊँ लुगापटा नहीं कोबुजा सांगे भगवान श्रीकृष्ण जबरदस्ती लगी रजक सांगे जबरदस्ती लगी जबरदस्तिया गुण अच्छी खेचेड़ामी अच्छी कहीं आगुरी विधि निर्दिष्ट रजक तार लुगापटा नहीं जाऊँ माँ ये कहले तुम कड़े सब नहीं जाऊँ ना मुझे कंस राजा आम पा भणजा दौन आम पिंधु आमको नुआ नुआ वस्त्र भल भल वस्त्र दियो ना मुझे देविनी आ दबाटा कौन भूल ए से न दबाटा कौन भूल मुझे गोटे जिनस नहीं जाऊँगी मत कहे दियो किंतु अन्य पक्षे देखिले जी सारा सृष्टि जार जी सब सी जदि मागुचे बड़ी बड़ कथा नुह कुबुजा सागे अट कले से पूरा एकदम सब अलंकार लगेदेला सुदामा माली आसिला सी सब बहुत कथा अच्छी किंतु एटी जो कथाटी आसिला नारद कहते हे विदेहराज त्रेता जुगर कथा मु कहूँ अयोध्यापुरी रे श्रीराम भगवान राज्य शासन काले राम राज्य चली थाए प्रजा मानक मनोवृत्ति एवं दुख सुख जानापी गुप्तचर माने बुलू था दिने गुप्तचर माने शुणा पाइले जड़े रजक ता पत्नी को कहूँ आरे दुष्टा तू अन्य घरे रही आसिकी आसीचु आणु पर घरे दिन काटी आसी मो घरे तोर जागा नहीं सेतिगले रज कहूँ कहीं आम राज्यर राजा को तो पुणी एसबू किसी जना पड़ूनी आउ महाराणी तो पर घरे केते मास कटेकी आसिले आ राम कवली राजा जदि तांको रखिपारे मु एमिति कौनटा असती गली के एटी रजक कहला रे स्त्री लोभी राजा राम सीता को रखंतु पछे मु किंतु तते स्वीकार करिबिनी एइभली बहुत लोकों ठारू आक्षेपयुक्त कथा शुणी श्री राघवेंद्र लोकापवाद भୟରେ सांगे सांगे माँ जानकी को वन को पठेदेले परंतु रघुकुल तिलक श्रीराम से ही रजकों को कौन सी प्रकार दंड विधान करि नथिले कि इच्छा मध्य सेतेबेले करि नथिले किंतु सेई रजक द्वापर जुगरे मथुरापुर रे पुनः रजक परिवार रे जन्म नेला आ सीतांक प्रति जो कुवाक्य कहितिला सेई दोषर शांति पाई श्रीहरि स्वयं ताकू बध कले किंतु करुणा निधान ताकू मोक्ष प्रदान कले ये भागवतंकर ये कथाटी गर्ग संहितारे एटे सुंदर वर्णना आसी तेणु एठी गोटे जिनिस आपण देखिबे महाप्रभुंक प्रेम राज्य रे असत्य नाही असुंदर नाही अन्याय नाही अप्रियता नाही खाली नाही नुह बिंदुए मात्र नाही तेणु आज आमे वनवास रे रहिबा समय रे माँ जानकींकर लवकुश 2 जन पुत्र जन्म लाभ करछन पुणी परवर्ती पर्यायर आम आउ किछि जानिबा आसंतु कौन कार्यक्रम सब प्रसारण करा जाउछि जानिबा कार्यसूची माध्यम रे तेबे आसंतु एक स्वर रे कहिबा जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।